been and gone. Have you heard that? Been and gone, ya. Okay, can you make one sentence using been? Can you use Bantu the dong, same? jangan ketawa. I've been to Bali and I gone to Bali. Sama ya ujung-ujungnya ternyata ya. Yup, kali ini kita akan bahas tentang common mistake. Kira-kira grammar atau hal apa sih yang sebetulnya sering banget orang-orang itu salah pakai ketika coba untuk komunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, untuk bahas hal itu, saya udah ditemenin sama salah satu teacher kita. Kalau misalnya teman-teman ada yang diajarin juga, mungkin bisa disapa aja ya. Halo Miss Anne. Hi. How are you? I'm great, thank you. Oke, sekarang kita akan coba bahas nih Miss Anne. Yang sering kali terjadi adalah orang-orang kita, terutama orang Indonesia itu kadang kesulitan ketika mencoba untuk berbicara di bahasa Inggris. Jadi ketika mereka mau coba mengaplikasikan itu untuk komunikasi itu masih sering salah, terutama saya sendiri biasanya gitu. Ini bener ya, kalau misalnya teman-teman tahu dari podcast-podcast sebelumnya juga kayak gitu kan, nggak tahu masalah grammar gitu kan. Kira-kira menurut Miss Anne sendiri apa sih yang bikin orang-orang itu akhirnya merasa kesulitan untuk menggunakan bahasa Inggris terutama komunikasi? Okay, there are so many reasons actually. So many reasons why Indonesian people make mistakes. Okay, one reason is they tend to use their Indonesian and translate directly into English, and sometimes this doesn't work. Tapi bukankah memang konsepnya seharusnya begitu, Miss Anne? Yes, but not everything can be translated directly. There is a certain rule you need to be aware of. For example. Okay, let's talk about one example. Okay, one of them mungkin is. contohnya kalau misalnya kita coba translate dulu aja Miss Anne. Jadi kalau misalnya Miss Anne tahu, aku mau coba ngomong dari bahasa Indonesia karena itu konsep yang dipakai sama saya. Okay. Jadi kalau misalnya saya mau ngomong dengan Miss Anne, mau balas dengan bahasa Inggris atau dengan beberapa guru dari kita, ya yang saya pikirkan adalah bahasa Indonesianya dulu, saya translatekan, saya sampaikan. Okay, let's try then. Okay, what is your example? Contohnya, saya hari ini pergi ke Kediri untuk record podcast. So, how do you say that in English? Ya, balik juga. Ya, ini diketawain loh teman-teman duluan. Ya, I go to Kediri today to make a podcast. Okay, okay, that's a good try actually. Nice try. Okay. Loh, aku diapresiasi. Right, but there is something you need to be aware of. So that's why I said that. Okay, you use your Indonesian in language to create an English sentence. Okay. Yeah. That is correct, but grammatically is incorrect. Oke, kita coba betulkan dulu ya konsep ini. Ini saya yakin pasti teman-teman juga pakainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama orang dalam bahasa Inggris, ya teman-teman pasti konsep dasarnya adalah dari bahasa Indonesia dulu ditranslitkan ke bahasa Inggris. Tapi kata Miss Anne itu konsep yang kurang tepat. Mungkin bukan salah ya Miss Anne ya, tapi kurang tepat begitu. Yeah, it's not completely wrong actually. Yeah. It's just we good, cannot just. Good try ya kalau kata Miss Anne. Kamu pede bener, tapi ya inilah contohnya ya gitu. Tadi kalau saya bilang I go to Kediri today to record a podcast. Right. Salahnya di mana, Miss Anne? Semua salah. Okay, I didn't say that. Yeah. Okay. The verb form is incorrect. The verb. What is the verb in your sentence? The action. Oh, oke. Kata kerja. Exactly. Yes. What is that? Go to. Go. Yeah, right. Go. But you said today, so it's not yesterday, not every day, but today. Today. Only today. Yeah, hari ini. Right. So you should say, I'm going to Kediri today. Okay? I'm going to Kediri today to record a podcast. Yes. Itu betul yang belakang. Yes. Tapi kalau mau pakai konsep hari ini dilakuinnya pakai ing. Yes, exactly. I'm going to. Alright. Oke, udah ya. Ini belajar saya. Oke. Nah, konsep lain Miss Anne. Hal apa yang Miss Anne sering kali temui yang ternyata
Tapi sebelum ke situ, pede boleh kan Miss N? Oh, Buat that coba is kayak definite. gitu. You have to be confident first. Oke. Yes. Dari situ That's baru rule kita number one. pede tuh betul. Tapi ini kalau misalnya kita sempat bahas ya teman-teman ya kemarin ya dengan Miss Evelyn kalau nggak salah betul boleh pede. Tapi again akhirnya ada beberapa hal yang akhirnya teman-teman lewatkan kayak tadi grammatically ya, yaitu harus perlu ditingkatkan lagi untuk itu. PD boleh kata Miss N. Lalu sebetulnya Miss N, hal apa yang sering Miss N temui ketika Miss N berkomunikasi dengan teman-teman kita Indonesian people? Okay. Let's have one example because you mentioned the word go. Okay. Let's focus on this word. Okay. All right. So, what is the difference between gone and been? Been and gone. Have you heard that? Iya, Farid dengar ya, bukan tahu ya. Aku nggak mau ngaku-ngaku ya sekarang ya. Dengar ya, been and gone ya. Okay, can you make one sentence using been? I have been there. Yeah, okay. You've been to Bali, okay? Ya, oke. All right, you've been to Bali. Ya. Okay. And what about gone? Can you use Bantu the dong, same? jangan cuma ketawa. Gone, apaan ya? We can say. Pas, oke. Okay. So Kesimpulan. Farid has been to Bali. Farid has gone to Bali. Okay. I have two sentences. Iya. Been, gone. Gone. Nah, do you think both mean the same? Kalimat pertamanya tadi gimana Mas? Okay. He's been to Bali. Ya. He's gone to Bali. Do you think they mean the same? Beda. Different. Okay. Beda. All right. So let's check. Yeah. Oke. So you've been to Bali. Boleh Farid yang jawab dulu? Yeah. Oke. Okay. I've been to Bali and I gone to Bali. I've gone to Bali. Kok aku nantangin lagi ya? I've been to Bali itu berarti akhirnya artinya aku pernah ke sana. Aku pernah ke Bali. Kok sama ya ujung-ujungnya ternyata ya. Aku pernah ke Bali and I've gone to Bali itu maksudnya oke, pas deh. Okay, Kok kayaknya let's sama see. ya akhirnya ya konsepnya ya. Alright, let's talk if someone, he's been to Bali. He's been to Bali, right? So, and he's gone to Bali. So, these two sentences are present perfect sentences, okay? Been is the past participle of be. And gone is the past participle of go. Okay? Oke. All right. But they mean different. Okay? So let's say he's been to Bali. It means this person has visited Bali and has returned. Been. So it means he's been there. Okay? So he has visited this place and he has come home. He's been to Bali. Okay? Oke. Right. And gone, let's say he's gone to Bali. So he has visited this place but hasn't come home. He is still there. Not come back yet, basically. Oh. Okay. Oh, bulat loh teman-teman. Oh itu. Oh ya, oke. Okay. All right. Oke, boleh coba. Let me challenge you then. Yes? Oke. All right. So, Yeah. all right. He's been to Bali. So, is the person still in Bali? No. Is he home? Yes. Back home? Yes. Wow, you're good. Well done. Okay. Right. Ya kan, bin ya konsepnya tadi ya kalau teman-teman tahu ya. Oke. Next. Right. But he's gone to Bali. So, is this person in Bali? Yes. Yes. He's not home yet. Yes. Excellent. Well done. Wow. Good job, Been Farid. and gone. Oke, teman-teman. Jadi gitu ya konsepnya ya. Been berarti nggak perlu lagi dipakai ketika teman-teman sudah ke rumah terus bilang, betul ya? Dia kan bingung lagi. Gone. Jadi Farid coba bahas yang gone dulu. Kalau misalnya teman-teman ditanyai sudah pernah ke sana atau belum, nggak lagi pakai gone karena posisinya sudah nggak di sana, gitu ya. Exactly. Yes. Gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di sana terus tapi udah balik lagi, pakainya been.
gitu ya. Jadi ya ini salah satu contoh yang menarik ya sebetulnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat dengar, sekarang teman-teman jadi tahu nih konsep penggunaan been and gone. Even artinya terdengar sama tapi ternyata secara konsep itu berbeda. Jadi kalau misalnya tadi Miss N menjelaskan been itu ternyata kamu boleh pakai kalau memang sudah pernah mengunjungi salah satu tempat tersebut tapi posisinya kamu udah balik gitu. Jadi kalau misalnya atau kamu menceritakan seseorang juga gitu. Jadi pas kamu menceritakan itu ternyata orang itu belum balik dari tempat yang kamu ceritakan, kamu pakainya konsepnya yang gone. Jadi sekarang harusnya clear, nggak ada lagi yang bingung pakai been and gone. Okay, maybe one last check. Can you choose been or gone? Okay. For sentences. Yes, I have a sentence. He's blah blah blah. Okay. To Japan. He has visited 3 times. Been or gone. He's blah 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 to Japan. He has visited Japan 3 times. Been. Okay, well done. Lama banget ya ternyata ya kalau gitu ya. Oke, lagi. Okay, the other one, Yuli has blah blah blah. I cannot see her this week. Been or gone? Huh? Once again, yeah. Yuli or she's blah blah blah. I cannot see her this week. Gone. Okay. Okay, gimana? Did ini mini money mo been gone? We do that? Enggak, oke. Yang soal pertama tadi yang dikasih contoh sama Miss N ke saya, yang mikirnya lama banget tadi jawabnya. Itu yang pertama karena memang konsepnya dia sudah mengunjungi tempat tersebut atau Jepang 3 kali. Jadi otomatis kan dia sudah pulang tuh, has visited juga kan kalau nggak salah tadi Miss N ya. Makanya pakainya yang been. Kalau yang kedua, itu tadi konsepnya Mbak Yuli itu lagi mengunjungi lagi nggak ada di sini dan aku nggak ngelihat dia minggu ini gitu, otomatis dia belum pulang, jadi pakainya konsepnya yang gone. Kayak sampai sini teman-teman dapat gitu ya Miss N ya. Perfect. Oke, jadi harusnya sampai sini oke lah ya, nggak apa-apa lah, kelihatan agak lemot dikit tapi ada belajarnya lah ya kali dia. Oke, Miss N thank you untuk penjelasannya, clear banget, kita sudah bisa pakai konsep been and gone. Ada pesan yang mungkin mau Miss N sampaikan supaya kita bisa lebih berhati-hati lagi, karena kalau misalnya kita tangkap tadi, teman-teman tahu kita tidak disarankan untuk mentranslate dari bahasa Indonesia. Boleh pede, tapi again ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari Miss N sendiri apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Okay, I would say when you learn a language, you learn English or another language. The first is make sure that you keep practicing. I think that is the key. Although you make mistakes, but you learn from your mistakes, so because you will improve yourself better. Okay? You learn from your mistakes. Oke, jadi belajar dari kesalahan terus akhirnya bisa improve dari situ. Thank you Miss N, thank you so much. Saya rasa ini sudah cukup membantu untuk kita semua dan sangat bermanfaat untuk teman-teman juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ada materi-materi lain yang mungkin kalian denger nih dari teman-teman kalian sendiri, aku kok rasanya masih bingung ya untuk pakai hal ini dan hal itu. Boleh nggak sih kita discuss untuk dijadikan materi juga? Boleh, jadi bisa langsung aja di komen boleh, atau teman-teman bisa langsung isi link yang ada di deskripsi box. Jadi nanti teman-teman juga akan dapat update terkait seminar apa aja yang akan kita adakan setiap minggu, lalu konten-konten apa saja juga yang akan kita update setiap minggunya di podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you, Miss N. Okay, no problem. Thank you. Bye-bye. Bye.